I work the graveyard to Greyhounds 8 days a week. Now I'm a trademark, got Bentleys parked on my street. I had pockets of pennies at Denny's just trying to eat. And now my money make money while I'm asleep. Everywhere I go, people tell me so. You got what I want, everybody want a little more. Look at everybody talking. Look at everybody talking. Look at everybody talking. Every time that we walk it out, we the ones that they talk about. I got everything that a man can want. Nice car, drive real fast. Nice clothes, good food, good woman. Everywhere I go, people tell me so. You got what I want, everybody want a little more. Look at everybody talking. Look at everybody talking. Look at everybody talking. Every time that we walk it out, we the ones that they talk about. Marriage for us Catholics is a sacred and beautiful covenant that God has instituted. Gitawag kini nato nga sakramento, a visible sign of God's invisible grace. Jesus forever, my song will be. Yeah. I'm You've taken my burdens away. Nagkaila mi 12 years ago. First gid na ko impression siya is wala, murag maldita kayo. Sa 12 years, loyal gid kayo siya. Ako ging gihandom nga babae nga muunong sa ako throughout the year nga wala gid siya nawala through ups and downs. Ang choice always gid na mo pilion ang usag-usa, even though night times nga kanang lisod sabto ng usag-usaba, we choose nga kanang pilion. Jesus for glory, Lord. And thank you, Ginoo. Thank you sa time yung gihatag sa mo. Thank you, Lord, sa love na mo ni Bibi, Lord, na nag-long last until, Lord, karon pakasal na kana bala sa among future. In Jesus' name, amen. Amen. Yes. Ready na ko. So, di Ayan. na ta magdugay-dugay. Kita rin dito niya. See you later. Bye-bye. I will not be silent. Hi guys, so mura na akong ikahalagad sa inyo guys. Robert! Yeah! Ay sa'yo, open! Ay sa'yo! Brian! Tag malipay ka. Hi, Day! Yay! Mauna jud ni. Take this gift as a sign na tanan oras nimo sugod karon ako ana. See you later. Enjoy and I love you so much. I wanted to give a token of my love and gratitude for English siya. For the incredible journey we've shared. Nag-chat GPT ni. Thank you for being my partner, my support, and greatest joy. I love you. Si Melanie, thankful gid ko sa iyang life nga gihatag siya ni Lord sa ako. Sukad pod pag abot niya sa akong life. Daghan gid pod na utro sa akong kinabuhi. Nautro siguro akong pananaw sa life. Kitabangan ko niya nga siguro sa time kung wala siya ato dili po na ako maabot og wala ka.
ko ni Day. Thankful kay ko sa imo Day because nakasabot din siya sa akong batasan. Like, kung unsa ko, like, sabtununan man gid kay kong batasan, kanang dali na ko mangluod. Tapos, manang thankful kay ko. Kay, nagwanta niya ang 12 years sa ako ang batasan. Until nga, niabot gid man nga time nga mag-decision namin ato na mi sa other stage amo ang life. So, I'm so happy and I'm so grateful. And I'm so blessed. I sing. Melanie Jane, kini si Rodford, nga niya karon dinhi, dawaton mo ba siya, kay mubana sumala sa lagda sa tong inahan Santa Iglesia. Oo, Padre! Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre! Dawaton mo ba siya nga imong pana? Oo, Padre. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. Melanie, isulog kining singsing. Timaan sa mong paghigugma, pag-ulog kanimo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. I sing, yeah. So good, so good. You're so good to me. I know nga she's the one nga gihatag sa Ginoo sa ako. Kay makita gid ako nga kani pa lang nga babay nagid ko future ani. So dili lang kay sa among kahiyahay, siguro pati pod sa among kalisod. Makita na ko nga nagid niya siya sa ako ang kiliran as asawa. Kahilakon ako. Manang kana thank you kayo Day. Thank you pod ni Lord nga. Unya asawa na ta ka. Sa 8 bilyong nakasilong, Rodford, kini si Melanie Jane, nga niya karon dinhi, dawaton mo ba siya nga imong asawa, sumala sa lagda sa tong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre! 12 years is not easy. I may not be able to love you with butterflies and sunshines every day because I will never be able to do so. Instead, I vow and I promise to choose you every day from now and forever, and it always be you. paano nangyari sa akin na patingin sa libo-libong mga bituin? Di ko mawari, ikaw para sa'kin. Dalangin kita. For 12 years, you have been my partner, my best friend, my biggest blessing. Sa dugay na to nga pag-uban, we've built a love that is strong, genuine, and unshakable. Saad na ako, nga dili ta kabiyaan. Sabisan pa sa kalisod. Paano nangyari sa akin na patingin sa libo-libong mga bituin? Di ko mawari, ikaw para sa'kin. Dalangin kita. Diin na
promise to love you without condition. Isa nun sa payment. Magpadayon ko. Sa pagpaligon sa gugma nga atong gitukod sa 12 ka tuig. Ikaw ang akong gihandog. Akong kanunay. Kalipay. Wala akong puso. Day, I love you so much. Always and forever. Dalangin kita. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God is my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. And may the Lord deal with me ever so severely. Even death separates you and me. I can wait to live a good life with you. I love you so much. Suon, akong i-present kaninyo ang atong bagong kinasal, Mr. and Mrs. Rodford and Melanie J. Lucas. There